اسلامی وظائف اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہمارے ہدی للناس چینل کا ہر نیا آنے والا ویڈیو آپ کے موبائل میں بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه آباءه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما
فلما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوهم موثقهم قال الله على ما نقول وكيل۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام ذیشان نو میں اس وقت تواڈے گوش گزار کیتا ہے۔ پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا۔ اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام دی پر رحمت کتاب دا 13واں پارہ، سورت دا نام سورہ یوسف۔ اللہ 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 والو، رمضان المبارک دے بابرکت مہینے تو قبل میں تواڈے سامنے خطبات جمعہ دے اندر تفسیر سورہ یوسف نو بیان کر رہا سی، اور پھر رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ آیا تو رمضان المبارک دے بابرکت مہینے دے فضائل، مسائل اور یہ ضروری سن۔ اس واسطے میں رمضان المبارک دے بابرکت مہینے دے اندر رمضان المبارک دے فضائل، مسائل نو تواڈے سامنے بیان کیتا ہے۔ اور رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ جو کہ ساڈے کولوں جدا ہو چکے ہے، اور میں پھر دوبارہ اپنے انہاں خطبات جمعہ دے اندر انشاءاللہ الرحمن کوشش کراں گا کہ تفسیر سورہ یوسف نو میں بیان کراں، اور الحمدللہ اس تو قبل
اسی 11 خطبات دے جمعہ تفسیر سورہ یوسف دے سماعت کر چکے ہیں، اور آج دا یہ خطبہ جمعہ انشاءاللہ تفسیر سورہ یوسف دے حوالے نال 12واں ہوئے گا۔ دعا کرو اللہ مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن دیو پروانیو، آج دے خطبہ جمعہ دے اندر سیدنا یوسف علیہ السلام دی حکمرانی، بادشاہت اور برادران یوسف دی آمد دا آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں تذکرہ کراں۔ توجہ میری طرف رہے، اور میں تواڈے سامنے سورہ یوسف دی آیت نمبر 56 تو لگ کے 66 آیات تک میں تواڈے سامنے یہ چند آیات نو تلاوت کیتا ہے، اور اج دے خطبہ جمعہ دے اندر انشاءاللہ میں ان آیات دے حوالے نال اور ان آیات دے معنی مفہوم نو اور تفسیر نو انشاءاللہ میں بیان کراں گا۔ قرآن دیو پروانیو، جناب سیدنا یوسف علیہ السلام جیل چو نکلے اور سیدھے وقت دے بادشاہ دے دربار اندر پہنچے۔ اور جیل چو ہر جرم تو اے بری ہو کے نکلے، جیڑا وہ جرم اور جیڑے الزام لگا کے جناب یوسف علیہ السلام نو انہاں جیل دی کال کوٹھڑی اندر بند کیتا، اور پھر ایک وقت آیا بادشاہ نے رہائی دا پیغام دے دیتا، جدو خواب دی تعبیر جناب یوسف علیہ السلام نے بیان کی تھی، تو بادشاہ کہنے لگا کہ ایسا شخص جدا مینو علم ہی نہیں اور اتنا سمجھدار، اتنا دانا اور عقل مند، باشعور، اور جیڑا خواب دی تعبیر بھی جاند ہے، اور انہوں جیل اندر بند کیتا ہوئے، پیغام پہ جیا رہائی دا، تو جناب یوسف علیہ السلام جیل دے اندر اپنی بیرک اندر بند نے، اور ایک قاصد پہنچیا بادشاہ دا پیغام لے کے، اور آندہ یوسف خوشخبری ہوئے، مبارک ہوئے، جیل تو رہائی دا پیغام مل گیا، بادشاہ نے بلایا۔ تو جناب یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ جاؤ جا کے اپنے بادشاہ نو اے میرا پیغام دے دیو کہ میں اتنی دیر تک جیل چو باہر نہیں آواں گا جب تک میرے اوپر لگے ہوئے الزام دی تحقیق نہیں ہو جاندی۔ تحقیق ہوئی، پتہ لگا کہ ہون تک جناب یوسف جیل دی اندر بے قصور رہنے،
انہاں دا کوئی جرم نہیں۔ خیر جناب یوسف علیہ السلام نو جیل جو باہر نکالیا، ہن بادشاہ دے دربار اندر جناب یوسف پہنچے، گفتگو ہوئی، علیک سلیک ہوئی۔ اللہ اکبر۔ تو بادشاہ کہنے لگا اج تو بعد تو ساڈے واسطے ایک معزز آدمی اور ساڈیاں نظراں دے اندر تو امین۔ اللہ اکبر۔ جناب یوسف علیہ السلام نے یہ ساری بات سنی اور ہن قرآن اعلان کر رہے ہیں کہ وہ بادشاہ نے، بعض محدثین نے، مفسرین نے نقل کیتا کہ بادشاہ نے از خود دستبردار ہو کے جناب یوسف علیہ السلام دے اور مصر دا بادشاہ مقرر کر دیتا اور مکمل اختیارات دے دیتے، اور قرآن بھی اس بات دا اعلان کر رہے ہیں۔ فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ فرماندے نے اور اسی طرح میں رب نے یوسف نو زمین دے اوپر اختیارات دے دیتے، مصر دے اندر اختیارات۔ فرمایا یتبوأ منہا حیث یشاء، وہ جتھے چاہے بیٹھے، جتھے چاہے مکان بنائے، جتھے چاہے جیڑی زمین نو چاہے وہ اپنے حوالے کر لوے۔ فرمایا میں رب نے انہوں کلی اختیارات دے دیتے۔ یتبوأ منہا حیث یشاء نصیب برحمتنا من نشاء۔ اور اللہ فرماندے نے میں جی دے چاواں اپنی رحمت دے نزول کر دیواں، جنوں چاواں میں رحمت عطا کر دیواں، اور میں جناب یوسف تے اپنی رحمت دا نزول کیتا۔ اے رب دی رحمت ہے۔ فرمایا کہ جیڑا غلام اور پھر پراواں دا ستایا ہویا، پراواں نے کنویں دے اندر سٹیا، باپ کولو جدا کیتا، اور کتنیاں آزمائشاں، کتنیاں تکلیفاں، کتنے دکھ آئے، تے اللہ فرماندے نے کہ جیڑا بندہ انہا دکھاں تے مصیبتاں تے صبر کردہ، انہا آزمائشاں تے صبر کردہ، اور میرے یوسف نے میرے اوپر بھروسہ تے توکل کیتا، فرمایا جیڑا بندہ بھی صبر کردہ مصیبتاں دے، پریشانیاں دے، امتحانات دے، آزمائشاں دے، اللہ فرماندے نے فرمایا کہ پھر میں رب انہوں دا صلہ دنیا اتے عطا کر دینا وا، حیث نشاء نصیب برحمتنا من نشاء۔ اللہ فرماندے نے میں چاہواں جندے تے چاہواں اودے تے اپنی رحمت دا نزول کر دیواں، وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ تے نیکوکار جڑے لوگ نے فرمایا کہ میں رب اونا دا اجر جیڑا انہوں ضائع نہیں کردا، اونا دا اجر دنیا اتے بھی اونا نو میں دنہ تے آخرت اندر بھی عطا کر دے، دنیا اندر بھی
میں انہاں دا اجر دینا تے آخرت اندر بھی گویا کہ دنیا دی زندگی جیڑی عارضی زندگی ہے ایتھے بھی میں انہاں اجر دینا تے اخروی زندگی جیڑی ہمیشہ دی زندگی ہے اوتھے تے انہاں اجر ملنا ہی ملنا۔ اور اگلی آیت فرمایا والا اجر الآخرت خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون۔ فرمایا آخرت دے دن بھی انہاں دا اجر باقی ہے، خیر للذین آمنوا، اے بہتر لوگ نے جیڑے ایمان لے آئے، اے بہتر نے ایمان والے، مشرکان دی بات نہیں، بدعتیاں دی بات نہیں، ایمان والے۔ فرمایا او ایمان والا جیڑا بھی ہوئے کائنات دے لوگاں وچوں او بہتر ہے، خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون، تے او ہمیشہ ہی اپنے رب کولو ڈردے نے، ہمیشہ رب کو ڈردے نے، اور انہاں دے دل اندر تقوی ہوندا ہے اور پرہیزگاری ہوندی ہے، وَقَانُوا يَتَّقُونَ۔ دعا کرو اللہ ساڈے دل اندر بھی تو اپنا ڈر پیدا فرما۔ اور فرمایا جیڑا بندہ ڈر گیا کل قیامت والے دن تو ڈر گیا، محشر دے دن تو ڈر گیا، عذاب قبر کو لو ڈر گیا، قیامت دے دن کو لو ڈر گیا، پل صراط کو لو ڈر گیا۔ فرمایا جیڑا بندہ دنیا اندر ڈر جاندہ ہے، اللہ فرماتے نے والے من خاف مقام ربی جنتان، جیڑا بندہ ڈر جاندہ ہے او دے واسطے دو جنتاں نے، کنیاں؟ دو جنتاں۔ مفسرین نے نقل کیتا ہے وہ دو جنتاں کیڑیاں؟ ایک او جنت ہے کہ جدے اندر ہر برتن سونے دا ہے، ہر چیز جیڑی ہے سونے دی ہے، تے دوسری او جنت ہے کہ جدے اندر ہر ایک چیز چاندی دی ہے۔ اور اے دو جنتا اس خوش نصیب نو رب نے عطا کرنی ہے کہ جیدہ ایمان بھی ہے تے رب کو لو ڈردہ بھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن دے پروانیوں ذرا غور کرو۔ اور پھر فرمایا اے میں رب نے اجر دیتا ہے، اور وہ اجر اللہ اکبر کہ جناب یوسف علیہ السلام نے صبر دا دامن اپنے ہتھوں نہیں چھڑیا، پراواں نے باپ کو لو جدا کیتا، رستے دے اندر تکلیفاں اذیتاں پریشانیاں دتیاں، اور پھر لے آگے دے اس گہرے کنویں دے اندر فی غیابت الجب آکھیا، اندھیرا جتھے اندھیرا ہی اندھیرا ہو، سپاں تے بچھواں دا مسکن ہوئے، اس کنویں دے اندر لے آ کے تے جناب یوسف نو سٹیا۔ ہائے جرم کی میرے یوسف دا قصور کی، قصور کوئی نہیں، جرم کوئی نہیں، خطا کوئی نہیں، صرف حسد۔ تے جدو حسد آ جائے، جیسے کر دے اندر حسد وڑ جائے، او کر جیڑا ہے او میاں جیڑا امن دا گہوارہ ہوندا ہے او تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ جدو پراواں دے مابین حسد آ جائے اور پھر اوتھے امن نہیں رہندا، لڑائیاں تے جھگڑے تے فتنہ و فساد برپا ہوندا ہے۔
ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਵੇਂ ਚੋਂ ਹਾਲਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। اور جناب یوسف علیہ السلام نے انہوں نے ڈول نو پکڑیا، باہر نکلے اور انہوں نے سامان تجارت بنا کے تے مصر دے بازار اندر لے جا کے فروخت کیتا۔ حالا جناب یوسف علیہ السلام انہوں کہہ سکتے سن کہ میرے پرا مینوں سٹ کے گئے تے آ قریب ہی ساڈا ڈیرا ہے، آ قریب ہی ساڈی رہائش ہے، اور میرا باپ رب دا پیغمبر جناب یعقوب علیہ السلام کہہ سکتے سن۔ ہائے لیکن جناب یوسف علیہ السلام نے اپنا یہ سارے دکھ، یہ ساریاں مصیبتاں، یہ ساریاں پریشانیاں اللہ دی رضا اتے قربان کر دیتی۔ خرید کے لے جان والا مصر دا وہ وزیر خزانہ لے گیا۔ ایک وقت آیا کہ وہ عورت فریبتا ہوئی، برائی دی دعوت دیتی، لیکن میرا یوسف برائی کو لو بچ دے، برائی کو لو بچ دے۔ اور پھر کلی وہ عورت نہیں، تو اسی سماعت فرما چکے ہو، وہ عورتاں جنہاں نو دعوت تے بلایا اور انہاں جناب یوسف نو ویکھ کے تے اپنے ہتھاں تے چھریاں چلائیاں، اور مقصد کی سی انہاں دا مقصد اے سی ہاتھ کٹن دا کہ یوسف کلی اے عزیز مصر دی بیوی تیرے تے قربان ہون واسطے تیار نہیں، اسی ساریاں تیرے تے قربان ہون واسطے تیار۔ لیکن میرا یوسف انہاں وال نظر چک کے ویندا نہیں، انہاں دی برائیاں کولو رب نے بچائے۔ اللہ اکبر۔ اور نتیجہ کی ملیا؟ برائی کولو بچن دا نتیجہ کہ انہاں جیلے سٹ دیتا، اور پھر جیل قید خانہ 7 سال تک جیل دی اندر رہ۔ اللہ اکبر۔ اور آج ہن جیل چو نکلے تے اللہ عظیم البرتر نے جناب یوسف دے صبر دا صلہ کی دیتا کہ پورے مصر دا بادشاہ بنا دیتا، حکمران بنا دیتا، اور پورا مصر جناب یوسف دے ماتحت کر دیتا۔ انہوں کون آکھے انج نہیں انج کر، اور رب دنیا اتے بھی صلہ دیندہ تے آخرت اندر بھی، بولو آخرت اندر بھی صلہ دیندہ ہے، بشرطے کہ صبر کیتا ہوئے۔ آئی مصیبت تے صبر۔ اللہ اکبر۔ ہن قرآن دے پروانیوں ذرا غور کر۔ جناب یوسف علیہ السلام ابتدائی جڑے 7 سال او جڑا خواب آیا بادشاہ تے جناب یوسف علیہ السلام نے وہ دی تعبیر بیان کی تھی کہ پہلے 7 سال خوشحالی دے، اور اس پہلے 7 سالہ دے اندر کھیتی باڑی بہت زیادہ ہوئے گی، لیکن اگلے 7 سال قحط سالی دے ہون گے۔ ہن جناب یوسف علیہ السلام نے جدو حکومت سنبھالی، اور پہلے 7 سال بڑے خوشحالی دے، اور زمین جس جگہ تے فصل نہیں سی ہوندی اوتھے بھی بڑی فصل جیڑی تیار ہوئی، فصل ہوئی۔ تو جناب یوسف علیہ السلام نے سب تو پہلا جیڑا کام کیتا وہ ایک کام کیتا کہ مصر دے اندر بہت بڑے بڑے گودام بنوائے تاکہ وہ فصل جیڑی ہے انہوں سنبھالیا جا سکے، انہوں رکھیا جا سکے۔ بہت بڑے بڑے گودام بنائے۔ پہلے 7 سال خوشحالی دے، اور اگلے 7 سال جیڑے قحط سالی دے۔ تے ہن ذرا غور کرنا، ہن جدو قحط سالی آئی اور اللہ عظیم البرتر نے اے پہلے جیڑے 7 سال نے خوشحالی دی انہاں دی بات نہیں کیتی، اور اگلے
कहत साली दे जेड़े 7 साल हुण कुरान ऐलान कर रहा है कि कहत मिस्र दे करीबो जितने भी इस दे इलाके दे अंदर जितने गांव सन, पिंड सन, शहर सन, सारे इलाकियां दे अंदर कहत बहुत फैल गया। हर पासे कहत फैल गया और हर कोई परेशान। लेकिन हर पासे चर्चे मिस्र दे बादशाह दे, कहन लगे कि गल्ला अगर मिलना है तो मिस्र चो जाके मिलेगा। मिस्र दा बादशाह बड़ा नरम दिल। हुण तवज्जो मेरी तरफ, ते ये खबर पहुँचदी जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलातु वसलाम दे भरावां तक भी पहुँच गई और जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलातु वसलाम दे वालिद मोहतरम जनाबे यकूब अलैहिस्सलातु वसलाम तक भी खबर पहुँची। तो जनाबे यकूब अलैहिस्सलातु वसलाम ने अपने बेटियां नू तैयार किया, फरमाया बेटियो हालात बड़े ही तंग दस्त हो गए ने, कहत साली दा दौर है, खान नू कुछ नहीं मिल रहा, परेशानी बड़ी है, गुरबत बहुत ज़्यादा है, हालात बड़े तंग ने। ते मेरे पुत्रो जाओ, सुनिया है मिस्र दा बादशाह बड़ा ही नरम दिल आदमी, इन्हों की पता कि ये तो तेरा ही बेटा है। अल्लाह अकबर। कहन लगे पुत्रो जाओ तैयारी करो ते जाके मिस्र दे बादशाह कोलो गल्ला ले आओ। थोड़ी जिन्नी जेड़े पूंजी सही पैसे सन या जो भी कोई चीज़ सी कीमत दे इवज जेड़ी अदा करनी है वो दे दी ते पुत्रा नू तोड़ दिता। तवज्जो मेरी तरफ, और कुरान ऐलान कर रहे हैं, फरमाया वजा इखवत यूसुफ फदखलू अलैहि फअरफहुम वहुम लहू मुनकिरून। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। और कुरान दे परवाने हुन जरा गौर करे जे जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलातु वसलाम हाय ये हुणे भरा मिस्र अंदर दाखिल होए ते जदों दाखिल होए ते जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलातु वसलाम नू पता लगा, खबर मिली कि नौजवान कड़ियल नौजवान ते 10 अफराद ने, 10 आदमी ने ते वो गले दी गरज विच आए ने ते जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलातु वसलाम बाहर निकले, आए, इस्तकबाल किया और जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलातु वसलाम बैठे और सामने खलोते ने ते जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलातु वसलाम ने देखदियां ही इन्हां नू पहचान लिया, इन्हां नू वेखदियां ही पहचान लिया। और कुरान ऐलान करदा है, फरमाया वजा इखवत यूसुफ फदखलू अलैहि फअरफहुम वहुम लहू मुनकिरून। जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलातु वसलाम ने पहचान लिया, ये ओही मेरे भरा ने जेड़े मैनू खूह विच सुट्टन वाले से। अल्लाह अल्लाह, अरे रब दियां मर्जियां उन्हों कौन आखे इंज नहीं इंज कर। अरे जदों खूह च सुट के गए ते जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम परेशान होए, अल्लाह मेरा कोई जुर्म नहीं, मेरी खता कोई नहीं, मेरी कोई लग्जिश कोई नहीं, बिला वजह मैनू कुएं च सुट के जा रहे ने ते मेरा बनेगा की? सप्पां ते बिच्छुआं दा मस्कन है। ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलातु वसलाम ने दे दिल ते इल्का कर दिता। और कुरान ऐलान कर रहा है, अल्लाह फरमाते ने वअौहैना इलैहि लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा वहुम ला यशऊरून। ए यूसुफ परेशान न होवी, ए यूसुफ गमज़दा न होवी, वअौहैना इलैहि लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा।
اے یوسف اج جڑے پرا تینوں اس ڈونگے کھویں دے وچ سٹ کے جا رہے نے، ایک ویلا آئے گا، ضرور آئے گا، اے میرے یوسف تیرے سامنے کھلوتے ہون گے اور تو انہاں نو دس رہا ہوئے گا، تو انہاں نو ویکھ رہا ہوئے گا۔ یوسف پریشان نہ ہو، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ سبحان اللہ، سبحان۔ آج ہن انہاں دے خواب و خیال بھی نہیں سوچیا مر گیا ہوئے گا، تے سامنے کھلوتے نے، تے جنوں کنویں چ سٹیا سی وہ اج مصر دا بادشاہ۔ او میاں جنوں رب عزتاں دے وے، جدے تے رب رحمت کرے، تے جنوں رب عزت دے وے، ایمانداری نال دسو او جنوں رب عزت دینا چاہے او دے کولو کوئی عزت نو چھین سکدا؟ سارے رل کے بھی آ جان انہوں بے عزت کر سکدا کوئی؟ انہوں کوئی ذلیل کر سکدا؟ اور جنہوں رب رسوا نہ کرے اور جنہوں رب عزتاں دے وے، اللہ اللہ، اے ہن سامنے کھلوتے تے جناب یوسف علیہ السلام سوچ دینے، اے تے اوہی میرے پرانے جیڑے مینوں کنویں وچ سٹن والے، اللہ تیریاں مرضیاں، ہائے ہائے۔ اور کسے بڑی پیاری گل کی تھی، اے ہن سامنے کھلوتے نے، سن کے خبراں یوسف پائیاں، او کیتی جلد تیاری، سن کے خبراں یوسف پائیاں، کیتی جلد تیاری، ودا کرندہ باپ پیارا، نال نصیحت پیاری، پہنچے مصر دے ویکھیا یوسف اپنے پائیاں دائی، گلہ لیون اے بھی آئے، اے قدرت اللہ سائی۔ تے جناب یوسف سوچ رہے نے، اے ہیو میرے پرانے جڑے مینوں کنویں وچ سٹ کے چلے گئے، او کھوہ وچ مینوں سٹن والے اج دانے لیون آئے، کھوہ وچ مینوں سٹن والے اج دانے لیون آئے، نہیں پہچانیا میرے دائیں، اے میرے باپ دے جائے۔ پھر پوچھے یوسف ان دائی پراوانو، پھر یوسف پوچھے ان تائی، اور کتھوں آئے پیارے، پنڈ ضلع دے ملک بھی دسو، وارو واری سارے، تے پائی کھلوتے نے، تے ہن پائیاں دسیا اسی ہاں مسافر، شہر کنانو آئے، پائیاں دسیا اسی ہاں مسافر، شہر کنانو آئے، یعقوب پیغمبر باب ساڈا، رتبے رب عطا آئے، اپنے اپنے نام بھی دسے، اپنے اپنے نام بھی دسے، اے بھی آخ سنایا، بنیامین ایک چھوٹا بھائی، او ساڈے نال نہیں آیا،
जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम पुछदे ने, पुछया तुसी कौन हो, कित्थों आए हो, केड़ा तुहाडा इलाका है ते केड़ी तुहाडी कौम है, किधरों आए हो, 10 जने हो। जनाब असी 10 जने आ। ते जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम पुछदे ने तुहाडा नाम की है। वो सारे अपना अपना नाम जेड़ा गिन गया, अपनी अपनी वारी ते अपना अपना नाम दसदे जा रहे ने। ते जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम पुछदे ने, आंदे ने ओ दसियो, कहन लगे नहीं ए अजीज़ मिस्र, ए मिस्र दे बादशाह वा, साडे 2 भरा होर भी सन। की आखिया, साडे 2 भरा होर भी ने। जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम आंदे ने, अच्छा वो तुहाडे नाल नहीं आए? कहन लगे कि जनाब एक साडा भरा जेड़ा ओ जंगल अंदर गुम हो गया है। जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम पुछदे ने, अच्छा जेड़ा गुम होए ओदा नाम की है? आंदे ने मिस्र दे बादशाह वा, ओदा नाम यूसुफ है। की आखिया, बोलो की आखिया? यूसुफ। हाय, ते मेरे यूसुफ दे दिल ते चोट ते लगी। ते मेरे यूसुफ आंदे ने, अच्छा वो गुम हो गया ते तुसी पता नहीं कीता, खबर नहीं लई? ते आंदे ओ मिस्र दे बादशाह वा, खबरां ते बड़ियां लईयां, पते ते बड़े कीते, हर इलाका छान मारिया, पर साडा ओ वीर नजर नहीं आया। ते मेरे यूसुफ जेड़े ने अंदरों अंदर रोज पैंदे ने, पर अखां ते काबू पा लेंदे ने। जे मेरियां अखां इन्हां दे सामने डुल पईयां ते किते कोई ये शाकी ना कर लैन। हाय हाय। ते मेरे यूसुफ आंदे ने, अच्छा ओदी खबर लई, पड़ताल की, मिलिया नहीं? वे मिस्र दे बादशाह वा, ओदी अज तक सानू कोई खबर ही नहीं लगी, किते मर खप गया होएगा। हाय। ते मेरे यूसुफ आंदे ने, अच्छा ते ओदे बाप दा हाल की है? जिंदा पुत्र गुम हो जाए, जिदा पुत्र, जिदा लाल बाप दियां नजरां कोलों जुदा हो जाए, ते ओ ते बड़ा ही परेशान होएगा। ते आंदे ने, वे मिस्र दे बादशाह वा, असी तेनू की दसीए, साडे बाप दी हालत की है। ओदी जुदाई दे अंदर रो रो के अखां दी बनाई गवा बैठा, दिन रात ओनू याद करके रोंदा। ते मेरे यूसुफ अपने दिल ते काबू पाउंदे ने, अपनी अखां ते काबू पाउंदे ने। ते पूछे, अच्छा दूसरा भरा जेड़ा ओ नाल नहीं आया? ते आंदे ने, वे मिस्र दे बादशाह वा, ओ साडा वीर जेड़ा बिन्यामीन होंदा ना, ते छोटा जा, ते बाप जेड़ा ओनू ओंदे नाल भी प्यार बड़ा, ओदे नाल मुहब्बत बड़ी है, ते ओनू अपने कोलों किसे कीमत तो जुदा नहीं कर सकदा। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम आंदे ने, अच्छा ये गल है, ते किवें दे हालात ने तुहाडे, किवें दे हालात ने? ते आंदे ने, वे मिस्र दे बादशाह वा, जिदों दी कैद साली पई है, कैद पिया है, बड़े ही परेशान, किधरे डंग दी लभ जांदी है ते किधरे नहीं मिलदी, किते ते खाना खा के सौ जाने, किते उंजी भुखे सौ जाने। ते परवानी होए सारा नक्शा मेरे यूसुफ दे सामने खोल दिता। ते जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम आंदे ने, अच्छा पर एक गल हुण नोट कर लो, मेरा एक कायदा कुलिया और मुफस्सिरीन ने भी नकल किया
کہ جناب یوسف علیہ السلام نے اعلان کروایا کہ ہر کوئی اپنے حصے دا گلہ آپ آ کے لے کے جائے گا، کوئی دوسرا فرد نہیں آئے گا، اور صرف او مستثنا سن جڑے بالکل معصوم بچے جڑے چل پھر نہیں سکتے، یا خواتین تے یا پھر بزرگ او مستثنا سن۔ باقی سب جنوں گلے دی ضرورت ہے وہ اپنا حصہ آپ آ کے لوے گا، اے نہیں کہ دوسرا پرا آ کے کہے کہ میرا ایک پرا گھر بھی بیٹھا ہے او دا گلہ بھی دے دے۔ جناب یوسف نے اعلان کروایا، اور ہون جناب یوسف علیہ السلام نے ساری گفتگو سنی۔ پھر پرا سن نا، کون سن؟ او بولو، پرا سن۔ جناب یوسف علیہ السلام نے اونا دی مہمان نوازی بڑی کیتی، حسن اخلاق نال بڑے پیش آئے تاکہ میرے پراواں نو کوئی دکھ نہ پہنچے، انہاں نو کوئی اذیت تکلیف نہ پہنچے، انہاں جو پہنچانیاں سی پہنچا لیاں، لیکن انہاں نو کوئی میری طرف دکھ نہ آئے۔ اللہ اللہ۔ تو جناب یوسف علیہ السلام نے، مفسرین نے بعد نے لکھیا کہ ایک فرد نو 5 من راشن جیڑا سی گلہ جیڑا سی وہ دیتا جاندہ، یعنی ایک فرد نو اونٹ جیڑا 5 من تک وہ وزن اٹھاندہ۔ بعد نے لکھیا نہیں کہ جنہ آسانی نال اونٹ سواری ہو دی وزن اٹھا سکتی، اونا گلہ انہوں دیتا جاندہ۔ تو جناب یوسف علیہ السلام نے اونا نو جڑے اے ملازم سن، غلام سن، آکھیا کہ اینا دے بورے پر دیو، گلہ دے دیو، تے آستا جا کر کے اینا نو خبر نہ ہوئے، اینا دی رقم لے لو، پونجی لے لو، تے اور روپیہ پیسہ جیڑا ہے وہ بھی اینا دے بوریاں وچ رکھ دے، وہ اینا نو خبر نہ ہوئے۔ سوچیا حالات سارے پہلے لے لے، انجان بن کے خبر ساری پہنچ گئی، اے کر دے حالات نے۔ تے مفسرین نے نقل کیتا کہ جناب یوسف علیہ السلام نے اے پراواں نال اے سلوک اس واسطے کیتا کہ ہو سکتا ہے انہاں کول یہی پیسے ہون تے دوبارہ پویں نہ آ سکن، تے نہ لاندے نے۔ اور گل سنو، تانوں پتہ ہے میں تہاڈا بڑا ہی خیال کیتا ہے، تہاڈی میں آپ گل سنی، ورنہ میرے نوکر چاکر غلام جڑے اے گلہ انہاں نو دے دیندے نے، تہاڈی گفتگو نو میں آپ سنیا اور گلہ بھی دے دیتا۔ مہمان نوازی دی اندر کوئی شک ہے نہیں، کوئی کمی ہے نہیں۔ تے جناب یوسف آندے نے کہ میں تواڈے نال حسن اخلاق نال پیش آیا، کوئی تواڈی بےزتی کیتی ہے نہیں، کوئی دکھ دیتا نہیں، کوئی پریشانی ہے نہیں۔ آندے نے وے عزیز مصر دے بادشاہوا، تو تے ساڈے تے بڑیاں کرم نوازیاں کر دیتیاں نے۔ جناب یوسف علیہ السلام ان کی آندے نے اے سامان تیار کروا دیتا، قرآن اعلان کر رہے ہیں، فرمایا وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ آندے نے او گل سنو، ویکھو میں ناپ دا بھی پورا ماں، یعنی ناپ بھی تانوں پورا دیتا ہے، وزن بھی پورا دیتا ہے، تے چلو تہاڈا اوپرا بنیامین تہاڈے نال نہیں آیا تے او دے حصے دا بھی گلہ لے جاؤ۔ کی آکھیا او دے حصے دا بھی
ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਯੂਸੁਫ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਏ ਫਇਲਮ ਤਾਦੂਨੀ ਬਹੀ ਫਲਾ ਗੈਲ ਲਕਮ ਇਨਦੀ ਵਲਾ ਤਕਰਬੂਨ। ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ, ਤਿੰਨ ਬਾਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲਿਓ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ? ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਜਨਾਬ ਯੂਸਫ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਸਨੇ ਅਖਲਾਕ ਨਾਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਂਦੇ ਜਨਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ਤੀਸਰੀ ਬਾਤ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਇਲਮ ਤਾਤੂਨੀ ਬਹੀ ਫਲਾ ਗੈਲ ਲਕਮ ਇਨਦੀ ਵਲਾ ਤਕਰਬੂਨ। ਜੇ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ, ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਵੀ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਅਗਲੇ ਫੇਰੇ ਆਏ ਤੇ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਆਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਆਖਿਆ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ ਦੀ कोशिश ना करना। ये कुरान कह रहा है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। आंदे ने कि बिन्यामीन अगर नाल तुहाडा छोटा वीर ओ नाल अगर ना आया ते गले तो भी महरूम होवोगे ते मेरे पास भी आ सकदे, मेरे करीब भी आ सकदे नहीं। ए बात सुना दी ते उधर समान जेड़ा तैयार होने लग गया, बोरे तैयार हो गए ते आखिया इन्हां दी पूंजी जेड़ी है, इन्हां दी रकम जेड़ी है, ये भी नाल दे दियो, ये भी वापस कर दियो। उन्हां पैसे भी रख दिते। एक काफला तुर पिया ते कुरान ऐलान कर रहा, फरमाया कालू सानुराविदु अन्हु आबाहु व इन्ना लफाइलून। जनाब यूसुफ ने जिदों आखिया ना कि अगली दफा आए तो बिन्यामीन नूं नाल लैके आया जे, हुणे सोची पै गए। आंदे ने वे मिस्र दे बादशाह वा, बहरहाल असी कोशिश करांगे साडा बाप बिन्यामीन नूं अपने कोलों जुदा नहीं होण देंदा, अलबत्ता असी कोशिश करांगे। लेकिन जनाब यूसुफ आंदे ने कोशिश करो भावें ना करो, मेरे कोले तां आ सकते हो जे बिन्यामीन नाल होएगा। ऐ शर्त रख दी। हुण इन्हां आख्या ठीक है। हाय ते जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम उन्हां नौजवानां नूं, उन्हां गुलामां नूं जेड़े नौकर चाकर ने, वकाल ले फिदयान है जंगलू बेज़ातहुम फी रिहालिहिम लअल्लहुम यारिफूना इज़न क़लबू इला अहलिहिम लअल्लहुम यरजिऊन। उन्होंने आंदे ने इन्हां दा समान तैयार कर दिओ, इन्हां दी रकम जेड़ी है वह भी इन्हां दे बोरियां विच रख देवो और इन्हां नूं खबर भी ना होवे। मियां समान तैयार हो जांदा है, और रकम जेड़ी है बोरियां दे विच रखी जांदी है। ये काफला तुर पैंदा, काफला बोलो काफला तुर पैंदा। और कुरान ऐलान कर रही है फलम्मा रजाऊ इला अबीहिम कालू या अबाना मुने मिनल गैलो फारसिल माना अखाना नगदल व इन्ना लहू लहाफिज़ून। ए आए काफ
काफला तुरदा तुरदा ये घर पहुंचे ते शाम दा टाइम है, इन्हां ने जनाब अजे समान उतार आई है ते जल्दी नाल दौड़ के बाप कोले चले जांदे ने ते बाप नू जाके की आंदे ने कालू या अबा अना मिन्नल कैलो फारसिल माना अखाना नगदल व इन्ना लहू लहाफिज़ून। आंदे ने ए अब्बा जान साडे कोलों गल्ला रोक लिया ओने, मिस्र दे बादशाह ने गल्ले नू रोक लिया। ते बाप आंदा है ओ पुत्रो गल्ला क्यों रोकिया? ए आंदे ने अब्बा जी बादशाह मिस्र दा जेड़ा बादशाह है ओदा पैगाम है। पैगाम की है? फ़अरसिल माना अखाना फ़अरसिल माना अखाना। ए अब्बा जी मिस्र दा बादशाह जेड़ा है बड़ा नरम दिल है तेरे, लेकिन उन्हें शर्त रख दी है कि अगली दफा जदों आए ते बिनियामीन नू अपने वीर नू नाल लेके आया जे। नकदल अब्बा जी सानू पता कि तुसी साडे ते एतमाद नहीं करना, सानू पता है तुसी साडे ते यकीन नहीं करना। अब्बा जी सानू पता है कि तुसी हुण साडे ते ओ एतमाद नहीं करना, लेकिन व इन्ना लहू लहाफिज़ून। ए अब्बा जी असी इहदी हिफाजत करांगे। ते यही जुमले उदों आखे जदों जनाबे यूसुफ नू लैन आए ते उदों भी उन्हां यही जुमले आखे। आंदे ने अब्बा जी साडे नाल तोर दिओ, असी अपने वीर दी हिफाजत करांगे। व इन्ना लहू लहाफिज़ून। ये उदों भी यही जुमले, हुण भी वही जुमले। ते बाप आंदा है मेरे पुत्रो मैं तुहाडे ते किवें यकीन करां? अजे तक मेरा यूसुफ मिलिया नहीं, अजे मेरे वो गम ताज़ा ने और वो जख्म अजे भरे नहीं। ते तुसी उन्हां जख्मां ते लिया के नमक होर सुट दिता है, होर तकलीफ दे दी है। ये किसी सूरत च भी नहीं हो सकता कि मैं बिनियामीन नू तुहाडे नाल भेज देवां। हुण मैं तुहाडे ते एतमाद नहीं करांगा। ते आंदे ने अब्बा जी फिर तुहाडी मर्जी, पर गल वे काल हल आमन गुम अलैहि इल्ला गमा अमिल तो गुम अला अखी है मिन कबलो फल्लाहु खैरुन हाफिज़ा व हुवा अरहमुर राहिमीन। इन्हां बाप नाल गल कीती। आंदे अब्बा जी हालात बड़े ही तंग दसने ते अब्बा जी कैद साली बड़ी है ते 7 साल किवें इहदे नाल गुजारा करांगे, गल्ला थोड़ा है। ते अब्बा जी गल सुन लो, असी हर सूरत अपने वीर बिनियामीन दी हिफाजत करांगे। ते जल्दी नाल समान जेड़ा है ना वो उतार ते पहले लिया ते हुण जाके देखिया कि जाके बोरे खोलीए। ते जिदों बोरे खोल देने अपना समान विचों बाहर कढ़ देने ते वेखिया ना वो भरा जिहड़ा वड्डा उन्हें बोरा खोलिया, समान अलग किया ते वो रकम भी बोलो रकम भी नाल है। हैरान हो गया वो अपने दूसरे भरा नूं आंदा ओ गल सुन आ मेरी रकम निकल आई, मेरे पैसे वापस आ गए। उन्हें भी जल्दी नाल खोले, ओदी भी रकम निकल आई, तीसरे दी चौथे दी पंजवें दी 10 दे 10 रकम सारियां दी वापस। ते हुण दौड़ के गए अब्बा जी। इस नालों वध के नरम दिल की हो सकता है बादशाह कि जिन्हें साडी रकम भी वापस कर दी। इत्थे बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखिया कि जनाब भुल के रकम गई चली, चलो मान लिया एक दी ते चली गई, 2 दे चली गई, 10 दे जा सकती। बोलो
نہیں، جناب یوسف علیہ السلام نے خود رکھوائی، قرآن کہہ رہے ہیں، فرمایا انہاں دے بورے اندر رقم واپس کر دے۔ آندے ابا جی وہ کنا نرم دل بادشاہ کہ ساڈے پیسے بھی واپس کر دیتے، سانو گلہ بھی مل گیا۔ ہن جناب یعقوب علیہ السلام نے جدو ویکھیا، سوچیا کہ گل تے انہاں دی ٹھیک ہے، گلہ اونا نہیں، گزارا نہیں ہوئے گا، تو معلوم ہوندا ہے کہ جدو بات صحیح ہوئے تے پھر زد تے اڑنا نہیں چاہیے۔ جناب یعقوب علیہ السلام کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، لیکن ایک گل نوٹ کر لو۔ ابا جی کی؟ فرمایا چلو میں انہوں بنیامین نو تواڈے نال توڑ تے دیاں گا، پر میں تواڈے کولو پہلے عہد پیمان ضرور لاں گا، پہلے قسم دیو گے مینوں کہ اسی واپس انہوں لے کے آواں گے، پہلے قسم دیو، رب نو گواہ بناؤ گے، جے رب نو سارے گواہ بناؤ گے کہ انہوں اسی واپس لے کے آواں گے، تے پھر میں سوچ لینا، پھر نال بھیجن چ کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگلی بات کی آندے نے اور سننا، ہن آندے نے پترو گل سن لو، فاللہ خیر حافظا، میں پھر بھی اللہ دی حفاظت وچ دیاں گا، وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین، کیوں؟ وہ بڑا ہی مہربان ہے تے رحم کرن والا۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے نقل کیتا کہ جدوں جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف نو انہاں دے نال توڑیا، اور ادوں کہن لگے اے میرے پترو فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، کہ مینوں ڈر لگدا ہے کتے کوئی بگیاڑ نہ کھا جائے۔ کی آکھیا سی؟ ڈر لگدا ہے کتے کوئی بگیاڑ نہ کھا جائے۔ لیکن ایتھے ہن انداز بدل لیا، طریقہ بدل لیا، ہن کی آندے نے ہائے فاللہ خیر حافظا، میں تواڈے کولو پہلے عہد قسم لواں گا، اللہ نو گواہ بناؤ گے، اور جدو اللہ نو گواہ بناؤ گے، قسم دیو گے کہ اسی بنیامین نو ہر صورت واپس لے کے آواں گے۔ ہاں اگر سارے راج گھیرے گئے سارے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کلے بنیامین نو تسی چھڈ کے نہیں آ سکتے۔ اللہ اکبر۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے ایتھے بڑی زبردست بات کی تھی، کہنے لگے کہ ادوں جدوں جناب یوسف نو توڑیا، ادوں آکھیا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، مینوں ڈر لگدا ہے کتے بگیاڑ نہ کھا جائے۔ ایتھے انہوں توڑن لگے تے آندے نے میں اللہ دی حفاظت وچ دینا، پترا میں تینوں، تے جدوں تواڈا بھی پتر بھائی جا رہا ہوئے نا سفر تے آکھیا کرو پترا جا اللہ دی حفاظت ہوئے، اللہ دے سپرد کرنا میں تینوں، یہ دعائیہ جملے دے دیا کرو۔ اللہ اکبر۔ تو حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نقل کر دینے کہ ہون انہاں حفاظت وچ دیتا، نال آکھیا وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین، او بڑا ہی رحم کرن والا مہربان ہے۔ تے اللہ عظیم البرتر نے اس دے سلے اندر کلا بنیامین ہی واپس نہیں دیتا، بلکہ رب نے یوسف بھی واپس لٹا دیتا، اللہ دی حفاظت اندر۔ سمجھ آئی گل کے گئی؟ یعنی کلا بنیامین ہی واپس نہیں آیا، بلکہ یوسف بھی جدو رب دی حفاظت اندر بندہ دے دیندا ہے تے رب ناممکن جڑے کم ہوندے نے انہاں نوں بھی ممکنات دے اندر بدل دیندا ہے۔ اور قرآن دیو پروانیو اے بات انہاں کیتی تے باپ آندا اچھا پترو میں تواڈے نال تے توڑ دیاں گا، پر مینوں پہلے عہد پیمان اور پہلے قسم دیو، اللہ نو گواہ بناؤ۔ اور بیٹیاں قسم دیتی، گواہ بنایا کہ ابا جی اسی ہر صورت بنیامین نو نال لے کے آواں گے، انہوں کوئی دکھ یا تکلیف نہیں دیواں گے، انہوں کوئی اذیت نہیں دیواں گے، انہوں کوئی پریشانی نہیں دیواں گے۔ تے جناب یعقوب علیہ السلام توڑن لگے تھے کی آندے نے قال اللہ
اعلیٰ ما نقول وکیل. پترو اللہ دی حفاظت اللہ ہی نگہبان ہے, اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے. اور انشاءاللہ اس تو اگلا خطبہ جمعہ, اس تو اگلی بات جیڑی دوسرا سفر جیڑا بنیامین وی نال پھر جناب یوسف دی خدمت اندر جاندے نے, آئندہ خطبہ جمعہ دے اندر انشاءاللہ بیان کریں گے. ان الفاظ تے اتفاق کرنے دعا کرنے ہیں اللہ مینوں تانوں قرآن حدیث تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.